no. This, Record to. ito dyan. Okay, let's go. Record. Ang lakas ng kalaban, ha? Ano tayo? Dalawang mid tayo. Dalawang B. A na ako. B na ako. Dalawang mid tayo. No, sir. Remember, this is bandit country. Ayan, natuloy ni 5v5. Moves. Nagtor ka, Paul. Nagtor. Smoke. Grenade out. Flashbang. Nagtor ka na, Paul. Hindi ako nang... Dito na, dito eh. Higot ka na. Dito eh. Tara, Paul. Push, Paul. Isang heaven. Heaven isa. Kaya. Last mag. Polski to. Terrorists win. TNT. Try po. Wala main play A game. Has been planted. Sabi ko A. Hindi ka nakikinig. Sabi ko A. Nagtago ako sa ano kasi tatlo na sila kaagad. So, hinihiya ako. Try ko, eh. Move it, son. Pang ilang game yun na stake ko. Pangalawa pa lang. Throwing smoke. Fire in the hole. Mid. Dito may isa may. May iba. Power B. Dito. Sa isang mid. Cons, isa. Terrorists win. Okay, TNT. Laki yung tutok. Good second round. Let's go. Ako sa mid. Okay. Kapatid ni Tiramisu stake ko. Ha? Sino yung kapatid niya stake Si ni Brickman. Tiramisu? Si Chairman. Chairman ko. Brickman na ang gamit niya ngayon. Brickman na siya. Brick. Yung naglalay dito. Throwing smoke. Flashes. Smoke down. Throwing a grenade. Dami Mid. mid ah. Dalawa yung mid. Mid. Carry. Karay. Nice. Karay. Ay, B. May isa pang B. Flashbang. Laging ano yun yung cons. Lagi dapat may tao sa cons. Bomb has been planted. A. Patay. Merong city. Deploying flashbang. Ay, hindi pumasok. Hindi pumasok. Ako tuloy na bulag. Oh, sod it. Terrorists win. Smoke ko mid. Smoke ko. Simple smoke mo ngayon, no? Wala akong ano. Smoke mo yan. Smoke mo dyan. Dia. Diyan
jump. Oh, Jump crouch. Jump crouch. Jump throw. Jump crouch. Pwede po, jump crouch ka. parehas lang. Deploying flashbang. Grenade out. Wait, isa. Flashbang. Tag. Mid. Ngayon pumasok. Tag yun ha, tag. Saan? Carpet Waters. Bumaba na. Oy, nice one. Last one. Going B, isa. Last. Cons yan, cons. Throwing Molly. Outside Hey, B. counter-terrorists win. Can't stop. Won't stop. Baril. May baril. Busters. Holding A. Smoke mid. B. We are good to go. Dalawa kayo. Unang game. Ay, dalawa kayo. Smoke. Throwing a grenade. Throwing fire. Incendiary. Nakasmoke na yun. Flashbang in the area. A-water. Throwing grenade. Mid. Sige, init siyang mid. Low ako. One na lang. Deploying flashbang. Stairs. Isang outside B. B main. Papasok eh. Terrorists win. Kaharang pa yung bato. Ano ako, pakons nga ako. Nahulog pa siya. Shit na bato yun. Pakons nga ako, pakons. Sige. Hey, holding A ako. Yun pa. Hold ka ng cons, Leo. Oo. Fleeing to the smoke. Laying down smoke. Flashbang. Mid. Bomb drop. Saan bomb drop? Dito. Mid. Isa mid. Balik ka mid pre. Antay lang, wag lang lumabas. Ay! Yan si Matic, mahilig yun dyan sa outside B. Tumambay. Mahanap ng tempo yun. Isang mid low. Care tempo lang. Outside B. Outside. Terrorists NT. Pangit ng tutok ah. Bomb has Ano been yan? planted. Alas. Pamid nga. Sa. Stay frosty. Grenade ka. Flashbang. Decoys out. Throwing grenade. Throwing smoke. Tulungan mo muna yung mid. Con. IB. Wala
Wala pa. Ayan, pumasok na mid. Pumasok na mid. Pumasok mid. Nice one. Ito pala sa ano? Saan? Waters, isa. Mid. Waters yun. Uy, lag. Putang ina. Isang waters na isa. B. BBB na lang. Mag-cons ka na lang. Coming. Ano, pimple. Sa cons. Nice one. Isa pa. Last. One more. Nice hold. Pimple, iwas akong matira, akong patay ah. My guy, nakaback up ka. Ano, Target. Mag-off ka kaya, pimple. Buubos to eh. Pag Wag. Temple niya. Sa pangit ng tutok. Di ako. Let's have it, Ay, lads. ganda. Sige. Sige, ikaw na. Sige, di lang. Ako na sa A. Throwing grenade. Incendiary. Grenade out. Grenade. Walang pamila, wala pa. Di ako lang binig. Deploying flashbang. Smoke. Smoke. Incendiary out. Sa taas, sa Esteco, sa taas. Throwing flashbang. Roko. Wicked yan. Wala pa. Nice. Roko. Last one, unknown. May ba tayo? Nandito ako. Roting A. Sige. A? May A ba? Wala, Sa wala. waters ka. Kasi baka puntahan na. Here na lang kayo. Dito mid. 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 Sige. Subahan kita. Saan? Saan? Pa-cons, stair. Coach Mag-cons ka? kayo, mag-cons, tsaka isang aiming. Okay ka na dyan, pimple. Mid. Mid daw, mid. Tag na rin yan, tag din. 10 seconds ha, 10 Sa seconds. oras. 10 seconds. O mag-B. Wala na. Napainit pa. Nice one, pampainit. Basketball pa rin. Ikaw kasi pinag-basketball ba eh. Nag-warm up nga Doon lang ako, ka kanina? hindi pa ako sumot. Oh, late na dumating. 10 minutes na laro. Pasado ka eh. Atira. Doon na bitaw kay ikaw. Kanin doon. Ato dito dahil sa'yo. Lakoy lakaw. Laying down smoke. Throwing smoke grenade. Laying down smoke. Grenade out. May daker. Uy! Nag-rush. Puta. Bulag ako doon. Mid pa ba? Throwing fire. Dead. Ang kulit ni Vicky, tumaharang sa akin. Eh, syempre. Nandyan ka Buti eh. na lang napatay ko yung... Buti na lang. Lahat sa'yo. Goods. Flashbang. Hindi, Sabi ko nga po tayo itong 7 ito. Hindi naman. pili yung pag-pick ko nun. Dahil... Kalit tayo. Eto na, Ay, eto hindi na. na. Camera, camera. Kiray. Nice. Nice. Last one. Throwing fire. Ano natin? Last one. Baka mid pa rin. Dahil ko, shit na lang buhay ko. Hindi ako mapatay-patay. 5 nga ako eh, 5 eh. Add ko kasi ito ba? Oh, drop. Ano? Sinong gusto ng drop? Wala, pre. Okay pa. Akin na All good. AK, pre. Akin na AK stick.
out of here. Kulang ako, Bia. Kaya mo yan? Connector, Hindi connector. pa nito. Throwing smoke. Grenade out. Grenade out. Ay, dito na. Sila, Mid, mid, rush mid, mid, rush mid, 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 mid. Ako yung cons ha. Incendiary out. Baka bumaba pa yan. Grenade out. Throwing smoke. Eh. Throwing a grenade. Pasok. Kaya dapat 2 mid. Shit. Ay, gago. Doon. Tago. Gago. Save us, take ko. Putang na, rinig ako. Hit ka na. Sit mo na, sit pa. Record pa ito. Baka mag-knife to knife na naman kayo, ha? Sorted. Hindi ko Saan abutan. nakandaan? Oh, ikit. Ah, meron ka pera. May pera, may pera. Polski para may util ka. May smoke kapag smoke ka. Thank you. Ni-smoke nila yung ano eh. Smoke mo lang yung apple, yung aim, tapos hold ka lang dun sa taas. Kunin tayo. Huwag mo na i-push. Push, push. Smoke. Throwing smoke. Decoy. Incendiary. Grenade. Fire. Tangin na, sakto. Flashbang. Deploying flashbang. Laying down smoke. Dito na. Papasok na. Isa pa lang yun niya. Dalawang ilan yun. Lobby. Masok na. Ni-smoke nila yung kon, sabay pinapasok yun. Grenade out. Incendiary. Pizza ata. Pizza yun. Ayun yan. Likod. City yan nga siya. Kaliwa. Isa pa. Isa pa. Ilapit kayo. Lana. Safe. Get back. 7-5. Five. Smoke nyo yung Last stair. man. Smoke nyo yung Sige, stair. smoke, Para smoke, mapasok smoke. ko yung ano, kahit yung waters, kahit napasukin nila yung ano, ay smoke nila. Wala kayo. Kasi pwede ka sa ano ka. Papsukin ko yung cons. Watch Ito out. ba? Kasi These boys have got a bit of an nakokontrol nila arsenal and they pagka don't mind using it. Laying down smoke. Throwing Dito flashbang. na sa Isang mid. Grenade out. eh, walang waters ha. Gold. Mid Ako sila. tutok. Smoke out. Gold door ako tutok, bro. Mid sila, mid. Mid. Grenade out. Fire in the hole. Mid. dito sa outside. Flashbang. Ano isang carpet, tsaka isang stair. So, yun. Isang carpet, tsaka isang stair. Amen. Amen na yan, amen. Okay, alap. Ay, putik Zombie. and si Matic talaga. Baby. Baby. Pumasok na ba? Zombie Hindi pa outside pumasok yan. outside lang. Hindi pa papasok yan. Polski, Ayun na. ismoke mo yung Amen. Ayun na, doon na sa cons. Cons Waters na. Water. Smoke mo yung A, smoke mo Amen.
Ay, gago, namatay pa. Last si Matic. Classimatic sabi. C4 mid. Ay. Oo. Con, last in. Con, last in. Oo ba? Punta ka, B. Punta Ayun, ka. sa'yo naman yung bomb. Ah, nasa'yo pala ba? Yan sa kanya. Ay, nag-A yata. Punta ka, B. Ay. Ay, tag na yan, ah. Ship ka lang. Madali eh. Kasha ako na. Nagmamadali siya. Ay na, naupa ako nun. Okay, I'm feeling a bit good about this one. Naduduling-duling pa ako eh. Saan to? Delay tayo. Control natin mid. Smoke ko, mid. Smoke ko. Hindi. Delay lang. Huwag mo na yung smoke. Huwag na. Control lang tayo. 1A, Oo. 1 die muna. Kahit isang bilang para walang magra-rush sa kanila. 1B, 1A, 1 stair, tsaka Tatlo. two mid. Tatlong mid lang tayo. Tapos isang Three mid, bilang. 3 mid. Dito ako sa mid. Mid kami, mid kami. Wag ko silipin. Para wala lang lalabas. Tag ko yung mid. May cons ah. I'm throwing a grenade. May lalabas sa biya. Wait lang. Sige lang. Control nyo lang mid. Ay. Sorry. Gila. Dito pa sa cons. Dalawa pa B. Throwing smoke. Sige, pulse. Lo. Tabi naman yun. Mid, mid. Mid si Matic. Ang dami. Balik dito Tagal sa'yo. mamatay. Balik sa Ikaw. Ikot pull. Right pull, right. Ayun. Ano ba? Yung TNT. Saan niyo pinasok sa B? Mid Sa natin, B. mid gusto niyo. Mid tayo, Nade natin, mid. mid. Nade natin, mid. Dito kayo manggaling sa kanan, Lugi dyan sa kaliwa. Yeah. Hear you na. Grenade. Molotov out. Grenade. Wabaril. Rito. Trade. Para Nice B, trade. B. B na tayo. Push. Trade lang, trade. Plan mo na. Isang city low. Low yung city. May isang temple. Labas. Echo pa yung ano. Sa labas. Ay! Isang labas, ha? Isang city sa labas. Last guy, B-main, labas. B-main. Time. Low si Hide ano. kayo. Purple. Ay, sakto ha. Hide lang, hide. Kita ka. Nakikita pa na. Oo, kita ka. Nakita ka na. Kita, may kit. TNT. Wala. Hindi, trade ko sana kasi. Ate. Pitas muna tayo. Butas. Ito yung Molotov out. util, ala. Bumaba ba yung waters? Tangan, push yung outside. Isa pang mid. Okay, camera. Throwing flashbang. Nice. Connector, isa. Pasukin mo yung temple. Habang may smoke. Fire in the hole. Connector isa. Cons, isa. Tag, main. Bin. Try nyo, tag na yung... Isang outside tag na B, yung- isang outside B.
20. Yummy. Outside B pa. Ay, si ano pa rin. Patay na. Tag yung isa. Sample tayo. Nice, dead tag. Okay, 8 tayo na. Ay, city. Wag na. Wag na, low ka na. Wicked. Sige lang. Buti hindi ko na-knife. Hindi mo na lang, sayang. Baka makaikot pa eh. Low na ako eh. Nag-moonwalk eh. Okay. Nilalabas nila yung outside B. Pinaplas, sabay yan. Matic yan. Affirmative. Let us go. Grenade out. Flashbang. Throwing a flashbang. Fire in the hole. Laying down some fire. Flashbang. Dalawa mid. Tag yun na stay ko. Kanan. Talawag yung dalawa. Uy, salty. Iko lang sila ha. Kaya nga, matay pa ako, boys. Throwing smoke. Ayan, Nini. Grenade. Nice, Sorry, blood. isang likod. Sa close. Aiming. Meron dyan ah. Sorry. TNT. Ano yan? Ano plano? Ayan pa, malayo pa to. Susugod yan. Ayan pa yan. Susugod yan. Hintayin nyo lang muna. Ang layo ng spawn ko sa opa. Try. Saan mo open? Sa cons? Walang pumipik yata ng cons. Pasukin natin yung cons. B tayo. Ganun mo. Tara. Dalawa tayo sa waters. Throwing fire. Let's go. Isang mid. A tayo, Leo. Dead mid. Ako una, Leo. Trade tayo. Wala na akong light. Wag. Rinig kayo ah. May smoke ka. Likod na ako ah. Heaven isa. Dito pa, isa sa Heaven. Iming. Ako na, Imen. Heaven lang. Ako na, Imen. Okay na yun. Dead heaven. Imen. Yun. Sorry. Wala na akong light. Yeah. Layo pa din. Ano lang. Okay lang yan. Ayun lang yan. Smoke mid. Shimulo, Donk. Yan ba yung si Donk dati? Yan si Si Dong Dong. kanina. Guys, throwing smoke. Kill them all. Binababa nila yung waters. Apat. Shit. Dito waters na. Na yan. Hintayin natin maya.
Isa lang tayo ng isang bit. Marami din isa. Aray! Eh. Ay, Try natin mga chilio. labas yata sila ng biya. Itong ina lahat nandun. Yun na. Nakita ka na. Wag natin babayin. Ito. Ano to? Tako kills. Sumusulong eh. Yeah. Hmm. Ano lang, isang outside bilang. Ako na. Sige. Isang carpet, dalawang... You spruced up knuckleheads ready to do this or what? Huwag niyong babayin doon sa main. I'm throwing a grenade! Putang Basta ina isa. talaga. Isa lang yung lumabas ha. Outside B. Grabe yun. Baseball. Nice. Ngayon. Low na yun. Isa pa outside B. 3B4 kaya yan. Uy! Nice. Wag mo natin pasukin yan. Sige lang, hintay mo muna. Balik ka muna, balik. Sunod. Gina, likod mo. Wait ka lang, lalawar. Sabay. Labas ka pa ng knife eh. It's okay. GG.